ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବ ଭାରତ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମୋ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୋତେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। आगामी दिन में दल किपरि क्रियाशील शक्तिशाली हो ताप संघर्ष करी मु आशा करुच्ची। फिर पुनर्बार आमर विजु जनता दल सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय मुख्यमंत्री पद अवस्थापित होगापाई जहाँ भी संघर्ष दरकार आम पारादीप निर्वाचन मंडली नुह सारा राज्य गुंडीची मिसाई सेवा करें। कर्मी बर्तमान आमर सक्रिय अच्छा बीजेपी 15 मास शासन भितर जो सब अपशासन कर चलुची शासन को संकुचित करुच्ची एवं गणतंत्र को हत्या करुच्ची तापर दृढ़ विरोध करी आम संघर्ष जारी रखी।